ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है टू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में आयरा ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जहां अब आयरा ने काम्यार को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन कर लिया है और उसे इस बात की समझ आ गई है कि किसी दिन सूरज मगरिब से निकल सकता है, किसी दिन चांद दिन में नजर आ सकता है, लेकिन अब काम्यार कभी नहीं सुधरेगा। और काम्यार की ऐसी घटिया हरकतें देखने के बाद अब आयरा काम्यार को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेगी। और आयरा कोई ऐसी सीक्रेट बात दादी को बताएगी जिसके बाद काम्यार के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। तो अब काम्यार और आयरा के दरमियान ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आयरा इतना बड़ा फैसला करेगी? और क्या आयरा काम्यार को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी या फिर काम्यार आयरा को रोकने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आयरा बेचारी तो पूरी कोशिश कर रही है कि उसका और काम्यार का रिश्ता सुधर जाए, लेकिन काम्यार ही अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो अब आयरा को कभी माफ नहीं करेगा। अब काम्यार और आयरा की कहानी तो एक तरफ, अब काम्यार की माँ ने जो सोटा उठा लिया है, मुझे तो इस औरत की समझ नहीं आती। खुद का रिश्ता इससे संभाला नहीं जा रहा, अपने शोहर को दो जूते और दो टांगे मार के बाहर फेंक देती है। अपने शोहर से इसकी बनती नहीं है, अपनी सास की बात सुनने के लिए इसके पास कान नहीं है, ना ही अपनी सास की किसी बात को इम्पोर्टेंस देती है और ये चाहती है कि इसकी बहू इसकी सारी बातों पर अमल करे और अपने शौहर के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहे। इवन के कामयार जो कुछ भी करता है करता रहे, आयरा को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आयरा भी अब कोई आम सी बच्ची तो है नहीं जो काम्यार की माँ की बातें आसानी से सुन ले। इसीलिए अब आयरा ने लफ्जों ही लफ्जों में काम्यार की माँ को ये समझा दिया है कि बेबी, तुम्हारा रिश्ता कौन सा ठीक है जो तुम मुझे नसीहतें करती फिर रही हो। और यही बात अब काम्यार की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जहाँ आयरा भी अब काम्यार की माँ की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होगी और आकर दादी से कहेगी कि दादी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आंटी चाहती क्या है। मेरा तो रिश्ता अभी कुछ दिन पहले हुआ है और कितनी अजीब बात है कि मेरे 2-3 दिन के खराब रिश्ते पर आंटी रोज मुझे कुछ ना कुछ सुना देती है, जबकि उनका अपना रिश्ता इतने सालों से खराब चल रहा है। मैं जिन चीजों से काम्यार को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, आंटी मुझे उन्हीं से टोक रही है। या तो आंटी चाहती नहीं है कि काम्यार ठीक हो या फिर आंटी को मुझसे कोई मसला है। दादी यहाँ पर कहेगी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है आयरा, और तुम बिल्कुल भी मेरी बहू की बातों में ना आना। जिस औरत ने आज तक अपनी सास की नहीं सुनी, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी सुनने की। आज अगर उसने अपना रिश्ता संभाला होता तो काम्यार की ये हालत ना होती। ये तुम्हारा और काम्यार का आपस का मामला है और तुम दोनों को आपस में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं भी काम्यार से बात करूंगी कि अब वो सुधर जाए और तुम भी बेटा कोशिश करते रहो। जहाँ आयरा कहेगी कि मैंने कोशिश करके देख ली है दादो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ काम्यार से तकलीफ ही मिल सकती है। पहले तो वो मुझे लफ्जों से हर्ट करता था, लेकिन अब उसने हाथ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद आयरा जैसे ही अपने कमरे में जाएगी तो उसे उसकी माँ की कॉल आने लग जाएगी, और जैसे ही आयरा अपनी माँ का फोन देखेगी तो उसे रोना आ जाएगा। बेनिश भी जैसे ही आयरा की आवाज सुनेगी तो काफी ज्यादा डर जाएगी और कहेगी कि आयरा, क्या हुआ है? क्या तुम खुश नहीं हो अपने घर में? जहाँ आयरा कहेगी कि पता नहीं मामा, लेकिन मैं अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही, पर आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बताएं बाबा और सब लोग कैसे हैं? जहाँ बिनिश की तो यही बात यहाँ पर ही अट जाएगी कि आयरा अपने घर में खुश नहीं है और काम्यार का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं है। जिसके बाद जैसे ही कॉल खत्म होगी तो वो जाकर इरफान साहब से बात करेगी और कहेगी कि आपने बहुत गलत किया, आयरा के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरी बेटी वहाँ पर खुश नहीं है। अभी भी आपके पास वक्त है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि माफ कर दीजिए उसे और वापस बुला लीजिए।
وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے اپنے گھر میں، بلکہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں ان سب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، اور کامیار تو پہلے بھی اچھا نہیں تھا۔ جہاں عرفان صاحب کہیں گے کہ اگر وہ پریشان ہے تو اپنے فیصلوں کی وجہ سے پریشان ہے، میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی کامیار کے ساتھ۔ اسے ہی کامیار کے ساتھ شادی کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اب ہو گیا نا پورا شوق، پتا چل گیا نا اسے کہ کامیار کیسا ہے۔ اب بھگتنے دو اسے، جو فیصلہ وہ کر کے گئی ہے اب اسے اس کے کانسیکوینسز تو بھگتنے ہی پڑیں گے۔ جہاں اب آئرہ بیچاری پر ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت اپنا پھن نکال کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اسے ستانے کے لیے صرف اور صرف کامیار ہی کافی تھا، لیکن اب کامیار کی ماں نے بھی اپنا ناگن جیسا منہ نکال کر آئرہ کو ڈسنے کا سامان تیار کر رکھا ہے، اور اسی چکر میں وہ ایک دفعہ پھر فاریہ کو اپنے گھر بلا لے گی۔ جیسے ہی فاریہ آئے گی تو وہ کہے گی کہ آنٹی کیا ہوا، آپ نے اتنی جلدی میں مجھے بلایا؟ کامیار تو ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب بھی وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے تو اس کے زبان اور دل پر صرف اور صرف فاریہ کا ہی نام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کامیار کی ماں کہے گی کہ ایسا نہیں ہے، میں نے کامیار کے کہنے پر تمہیں نہیں بلایا، میں تو خود تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ کامیار نے اس لڑکی آئرہ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ہم میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہی، بلکہ کامیار کو ہر وقت روکتی ٹوکتی رہتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، کمرے سے نکال دیتی ہے۔ بہت ہی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں ان دونوں میں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اس میں تو صرف اور صرف فاریہ تم ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، کیونکہ تم اور کامیار ایک ہی جیسے ہو، اور پھر تم کامیار کے سرکل کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اس لیے تم دونوں بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے تھے۔ لیکن آئرہ کو تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کامیار کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتی، اور اگر میں اسے کچھ کہہ دوں تو شی میکس می ویری انکمفرٹیبل۔ کبھی کبھار تو وہ مجھے ہی تانے مارنے لگ جاتی ہے کہ میں کتنا سرکل میں بیٹھی ہوں اپنے شوہر کے، اور میں نے کیوں اپنے شوہر کو کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے۔ میں تو کامیار اور آئرہ دونوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن یہ دونوں ہی سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہاں فاریہ کہے گی کہ آنٹی چلے ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھتی ہوں آئرہ سے، جس کے بعد فساد کی جڑ خود ہی چل کر آئرہ کے کمرے میں پہنچ جائے گی، اور آئرہ کو دیکھتے ہی کافی زیادہ ہنسے گی اور کہے گی کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں بہت زیادہ خوش ہوگی، اگر میں تم دونوں کے درمیان میں نہ بھی آتی نا تو تم دونوں کا یہی حشر ہونا تھا، تم لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، کیونکہ ڈارلنگ کامیار تمہارے جیسا ہے ہی نہیں، تم کسی دوسری دنیا کی لڑکی ہو اور کامیار کسی تیسری دنیا کا لڑکا، اسی لیے تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے۔ اب شادی کر کے بھگت رہے ہو نا ایک دوسرے کو، میں نے تو تم دونوں کا بھلا ہی کیا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہ کرو، لیکن شاید تم لوگوں کو اس مسئلے کو خود ہی نپٹانا تھا۔ اب اس میں کیا کر سکتی ہوں اگر تم دونوں کی روز لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جہاں یہاں پر آئرہ جواب دینے ہی والی ہوگی کہ کامیار اسی وقت کمرے میں آ جائے گا، اور فاریہ کو آئرہ کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے گھر نہیں آنا، اور میرے کمرے میں گھسنے کی تو کبھی کوشش مت کرنا۔ فاریہ کہے گی کہ کام ڈاؤن کامیار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں خود نہیں آئی، آنٹی نے مجھے بلایا تھا، پھر سوچا کہ آئرہ سے ملتی جاؤں، آخر پتا تو چلے کہ تمہاری اور آئرہ کی شادی شدہ اور پیار بھری زندگی چل کیسی رہی ہے۔ بٹ افسوس کامیار، بالکل بھی خوش نہیں لگ رہے تم دونوں۔ اور یہاں پر ایک آگ کی تیلی لگا کر فاریہ یہاں سے نکل جائے گی، جس کے بعد آئرہ کہے گی کہ سن لیا تم نے، یہ ساری کی ساری تمہاری حرکتیں ہیں کامیار، پہلے بھی مجھے انہی کی وجہ سے سننا پڑتا تھا اور اب بھی مجھے انہی کی وجہ سے سننا پڑ رہا ہے۔ جس کے بعد آئرہ تو کامیار کا کمرہ چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہاں پر ٹکٹکی لگائی کامیار کی ماں باہر نکل کر آئرہ کو جاتا دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوگی، اور جیسے ہی کامیار کو فون کرے گی اور کہے گی کہ اب کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے پھر تم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی تم اسے کمرے سے نکال دیتے ہو تو کبھی وہ تمہیں کمرے سے نکال دیتی ہے، اگر تم دونوں کا یہی حال تھا تو تم دونوں نے شادی کیوں کی ہے؟
और यहाँ कामयाब भी अपनी माँ का कोई हया नहीं करेगा और कहेगा कि आप अपनी लाइफ संभाले ना, अपने शोहर को तो आप कमरे में टिकने नहीं देती। अगर मेरी बीवी ने 2 जूते मार के मुझे बाहर निकाल दिया तो क्यों मसला हो रहा है आपको? जहाँ अब इस बात का तो सबको ही पता है कि कामयाब अपने माँ-बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनता। अगर वो सुनता था तो या तो आयरा की सुनता था और अब या फिर दादों की सुनता है। जिसके बाद जैसे ही कामयाब दादों के पास जाएगा तो दादो भी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि कामयाब ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या होगा? आयरा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो। कामयाब कहेगा कि जाती है तो जाए। पहले ही वो मेरे दिल से उतर गई है, अब कहीं भी चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी कहेगी कि ये दिल से कैसे उतर जाते हैं? और ये तो बताओ कि वो दिल में आई थी तो तब क्या वजह थी? जहाँ कामयाब कहेगा कि दादो दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिल से निकलने की बहुत सारी वजह होती हैं। और अगर एक दफा कोई इंसान दिल से निकल जाए ना, तो बहुत ही मुश्किल से वापस आता है। दादी यहाँ पर कामयाब से कहेगी कि कामयाब तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो। तुम ये बात मानते नहीं हो लेकिन यही सच है। लेकिन जिस दिन आयरा तुम्हें छोड़कर चली गई ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते थे। और ये लो, आयरा ने तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। उसने मुझे आज ही बताया है कि वो ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है, तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। आज रात उसकी फ्लाइट है कामयाब, तो अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो जाओ जाकर रोक लो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे दिल से उतर गई है और अब उसके चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कामयाब मत जाना। जहाँ ये सुनते ही कामयाब भागता हुआ अपने कमरे में जाएगा और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर वो अलमारियां चेक करेगा तो उसमें आयरा का कोई भी कपड़ा नहीं मिलेगा। जहाँ यहाँ पर कामयाब को समझ आ जाएगी कि दादी बिल्कुल सच कह रही थी, जिसके बाद मुझे लगता है कि कामयाब भी आयरा को ढूंढते हुए भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। जहां आयरा ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि वो अब सब कुछ छोड़कर, खास करके कामयाब को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद जैसे ही आयरा जाने लगेगी तो उसी वक्त कामयाब वहां पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर मुझे लगता है कि कामयाब आयरा को रोकने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कामयाब देर से आए और आयरा की फ्लाइट निकल चुकी हो, क्योंकि जितनी सजा अब कामयाब ने आयरा को दी है उसके बाद तो कामयाब की भी थोड़ी बहुत सजा बनती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ऐसा हो सके कि आयरा कुछ सालों के लिए कामयाब की जिंदगी से दूर चली जाए और जैसे ही आयरा कामयाब की जिंदगी से दूर होगी तब कामयाब को समझ आएगी कि वाकई ही वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद कामयाब बार बार आयरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आयरा से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।